صلوات سوم را جلیتر ختم فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. حضار گرامی، بینندگان عزیز، با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی، تشریف آوریتان را به این ویژه برنامه خوش آمدید میگویم. قبل از همه میلاد با سعادت و خجسته هشتمین امام همام حضرت رضا علیه السلام را به شما محبان و مخلصان آن حضرت تبریک و تهنیت عرض می نمایم. آغاز می نمایم برنامه را با نام و یاد خدایی که آرامش بخش دلهای بندگان است و آیات پاک الهی که توسط جوان گرامی آقای علی رضایی قرائت می شود. اجماعاً صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه
فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور صدق الله العلي العظيم. تشکر. آقای میثم. دوستان عزیز اجماعاً صلوات. تشکر بسیار از جوان گرامی علی جان رضایی و قرائت زیبایشان. برای آمدنت نجمه بیقرارت بود، هزار سر مگو دید و رازدارت بود. مدینه شاهد شب زنده داری موسی، تمام بارقه ها نیز در مدارت بود. تو پاره تن پیغمبر خدا هستی، شبیه فاطمه شأن بزرگوارت بود. تو آمدی که ولایت شود به تو کامل. خوش آمدی که امامت در انتظارت بود. اجماعاً صلوات. حال دعوت میکنم از برادر گرامی آقای علی جان سعادت برای خوانش منقبت و بر حبیب خدا ختم انبیاء صلوات. السلام علیکم و رحمت الله. جهت خوشنودی 14 نور مقدس صلوات محمدی. جهت صحت و سلامتی وجود نازنین آقای امام زمان در این روز جشن، صلواتات جشنی باشه. صلوات دیگر بلندتر. بسم الله الرحمن الرحیم. یا یا رحیم. آن خالقی که بر تن مخلوق جان دهد، مهر تو را یگان به دل خاکیان دهند. شخص کریم جود
بلا شرط میکنند آره خدا هر آنچه دهد را یگان دهد هر نعمتی که داد خدا به سوال داد وصل تو را که خواستم به گمان دهد از خلقت تو خواست خداوند لا مکان ما را کنار رحمتی عامش مکان دهد گر جان دهم به نگهتت گر جان دهم به یک نگهت سود با من است کالای خویش را که بدین حد گران دهد مولا جان بی امتحان مرا به غلامی قبول کن رسوا شود اگر دل من امتحان دهد دارم امید لطف تو گیرد چو دست من دامان پر ز گرد گناهم تکان دهد میخواست گر خدای که نبخشد گناه ما را چرا امام چونین مهربان دهد آن پرچمی که بر سر بام حریم چوست راه بهشت را به محبان نشان دهد قلب حسین به یاد تو از غصه فارغ است در انتظار این که به پای تو جان دهد روز جزا که در صف قرآن و عطرتیم ما را امام سامن زامن امان دهد زهی سعادت آن کس که گوید این کلمات به شاه قبة الام حضرت رضا صلوات سر زیر پای چو لعل بدخشان می شوند خار با فیض نگاهند سر بستان می شودم گر نسیم یسرم کوید و زد سوی جهیم دود آن عود و شرارش برگ ریحان می شودم زخم بی داروی جان و درد بی درمان دلم
هر دو با خاک سر کوی تو درمان می شودم. غم ندارم گر مرا در آتش دوزخ برند، چون برم نام تو را آتش گلستان می شودم. مردگان روح را احیاگر جان می کندم، هر که جسمش دفن در خاک خراسان می شودم. گو اجل جان مرا گیرد ز کافر سختر، چون نگاهم بر تو افتد مرگ آسان می شودم. در مقام رفعتت این بس که چون نامیم، در مقام رفعتت این بس که نام چون تویم، روز و شب ذکر من آلوده دامان می شودم. مولا جان در بیابانی که لطفت ضامن آهو شود، گر گذار گرگ گفتد گرگ چوپان می شودم. گردش چشم تو را نازم که با ایمان آنم، نقش شیر پرده ناگم شیر خران می شودم. ناز بر فردوس آرد فخر بر رضوان کند، هر کی یک شب در خراسانی تو مهمان می شودم. هر کی چشمش او فتد بر گنبد زرین چوگم، گاه مجنون گاه خندان گاه گریان می شودم. گر بقار نار شیطان بر تو گردد ملتجم، وادی دوزخ به چشمش باغ رضوان می شودم. غرفه هایتم چروی حور گل انداختم، بس که روز و شب زریگت او سباران می شودم. هر که با اخلاص گوید در حریمت یک سلام، اجر آن بالاتر از یک ختم قرآن می شودم. مور اگر یک دانه بام لطف تو گیرد در دهنم، بی نیاز از خرمن فیض سلیمان می شودم. مولا جان در کنار حوض صحن چوم که رشک کوثر است، زنگ ار صورت بشوید ماه کنعان می شودم. پور موسایی و در تور تو گر کس لب گشودم، هم کلام ذات حق چون پور عمران می شودم. مولا جان یا امام رضا ساگل کوی چو گرم خواهد به دست قدرتش، خاک مشکوش سنگ لالم ریگ مرجان می شودم. مولا جان در هوای جرعه از جام سقا خانند، خضر اگر در کوثر افتادم بازتشان می شودم. خاک اگر شد خاک کویت مرهمی زخم دل هستم، آب اگر شد آب جویت آب حیوان می شودم. هر کی شد زوار چوم در تو سیروی خدا،
ظاهر ذات خدای حی سبحان می شود. آستان قدس تو دار شفای عالم است. درد اینجا بی دوا و نسخه درمان می شود. درد اینجا بی دوا و نسخه درمان می شود. هر کی از مهمان سرایت لقمه گیرد به دست، مهر دست در دستش کم از یک قرصه نان می شود. وان که خوابش می برد در پشت دیوارت شبیه، ماه در بزمش کم از شمع فروزان می شود. هر کی را تابید بر سر آفتاب صحن چون، گر رود در سایه تو با پشیمان می شود. مولا جان بی تو صبح عید و سال نو اگر آید مرا، صبح عید و سال نو شام غریبان می شود. مولا جان با تو گر شام عزایم دوستان باشد مرا، خوبتر از ظهر روز عید قربان می شود. هرگز انگور مسموم و دلت یاد آورم، دانه انگور پیشم نار سوزان می شود. مولا جان در صف محشر پریشانی نبیند لحظه، هر که با یاد غمت اینجا پریشان می شود. چون گلستان دلت از زهر کین آتش گرفت، ای که از فیض دمت آتش گلستان می شود. با تمام زشتی و آلودگی در سوگ چون، قطره های اشک میسم بحر غفران می شود. زهی سعادت آن کس که گوید این کلمات به باب فاطمه پیغمبر خدا صلوات. سپاس فراوان از خوانش با احساس منقبت توسط جوان گرامی آقای علیجان سعادت، عمر و عزتشان زیاد. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، در این بخش دعوت میکنم از فاضل دانشمند جناب آیت الله حسینی نسب برای ایراد سخنرانی، ولی پیش از ایراد سخنرانی از ایشان خواهش می شود همراه با برادران بزرگوار جناب آقای شریفی و جناب آقای حمید برای قطع کیک ولادت این امام بزرگ اجماعاً سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین. عید سعید و جشن میلاد با سعادت شمس الشموس و انیس النفوس امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام را خدمت همه شما برادران و خواهران گرانقدر تبریک و تهنیت عرضه می‌دارم. از همه مسئولان محترم، برادران و خواهران عزیزی که در تشکیل این مجلس و این جشن با شکوه و با سعادت همکاری کرده اند و زحمت کشیده اند، تقدیر و تشکر به عمل می آورم. همچنین از همه شما برادران و خواهران نهایت گرامی که از راه‌های دور و نزدیک با وجود خودتان و حضور خودتان این مجلس جشن ولادت امام رضا علیه السلام را رونق بخشیده اید، تقدیر و تشکر می کنم. انشاءالله خدای بزرگ زیارت آن حضرت را در دنیا و شفاعت ایشان را در آخرت نصیب همه شما بفرماید. اجماعاً صلواتی مرحمت فرمایید. در سال روز ولادت امام رضا علیه السلام جا دارد از فضائل بی‌پایان ایشان گفتگو به عمل آید، اما از آنجا که وقت محدود است یک بحث کوتاه را درباره مناظره امام رضا علیه السلام با دانشمندان بزرگ ادیان دیگر به عرض شما عزیزان میرسانم. امیدوارم انشاءالله ثواب این مجلس را خداوند به اموات همه شما و همه مؤمنین و مؤمنات برساند. صلوات دیگری مرحمت فرمایید. یکی از گوشه‌های فضائل امام رضا علیه السلام علم سرشار آن حضرت و دانش بی‌پایان ایشان است. عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم لقب امام رضا علیه السلام است. مأمون عباسی که دوست می داشت در یک مجلسی این لقب را به نحوی خدشه‌دار کند، دانشمندان بزرگ طراز اول علمای مسیحی، یهودی، زرتشتی و سابعی را دعوت کرد و در آن مجلس از امام رضا هم دعوت کرد بیایند و با همدیگر دیبیت یا مناظره علمی داشته باشند و امام رضا در محاصره دانشمندان بزرگ و طراز اول ادیان دیگر قرار بگیرند، شاید بتواند به هدف خودش نائل آید. امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام این دعوت را پذیرفتند و در موعد مقرر در مجلس حضور یافتند. در آن مجلس دانشمندان بزرگی مانند رأس الجالوت، پیشوای مذهبی یهودیان، و هربه اکبر یا هیربود اکبر، دانشمند بزرگ مجوسیان و زردشتیان،
و همچنین از دانشمندان دیگر نستاس رومی، عالم بزرگ نصارا و جاسلیق که اعلم علماء مسیحی بود حضور یافتند. در ابتدا مأمون جلسه را افتتاح کرد با این جملات که مجلس برای مناظره و دیبیت تشکیل شده است میان رهبران ادیان دیگر و امام رضا علیه السلام. تا این جمله از زبان مأمون صادر شد، جاسلیق که از علماء طراز اول مسیحی بود گفت ای مأمون، ما را به دعوت و به تقاضای خود در اینجا فرا خوانده ای تا با کسی مناظره کنیم که او هیچ وجه مشترکی با ما ندارد. یک وجه اشتراکی نیست. ایشان معتقد به قرآن است که ما قبول نداریم، ما مسیحی هستیم و قائل به این که حضرت عیسی آخرین پیامبر است و ایشان معتقد نیست به این که حضرت عیسی آخرین پیامبر است. پس راجبه چه بحث کنیم؟ وجه مشترکی بین ما نیست. ایشان یک راه دارد، ما یک راه. امام هشتم علیه السلام با لبخند فرمودند ای عالم بزرگ مسیحی، ای جاسلیق، اگر من با تو مناظره کنم و بحث کنم و محور بحثمان هم انجیل باشد، یعنی همون کتاب مقدسی که تو به آن اعتقاد داری، اون وقت قبول میکنی؟ بله، این میشود وجه مشترک. پس محور قرآن نیست، محور کتابهای دیگر نیست، سنت پیغمبر نیست، محور کتابی است که من هم قبول دارم. حضرت فرمود بسیار خوب، من چند آیه از انجیل می آورم که بر اساس اون آیات حضرت عیسی علیه السلام پذیرفته است و فرموده است که بعد از من پیغمبری می آید و اوصافی گفته است که اون اوصاف بر رسول خدا پیغمبر ما یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به خوبی صدق میکنه. و بفرما اون آیه کجاست؟ حضرت فرمود انجیل ها 4 است یا به تعبیر دیگر 5 است. مهمترین انجیل ها انجیل لوقا هست و متی هست و یوحنا هست و مرقس هست. یوحنا یکی از کسانی است که از اصحاب حضرت عیسی بوده است، از حواریین بوده است. خود او در انجیل یوحنا باب 14 فصل 16 و همچنین در جاهای دیگر صریحاً بیان می کند که حضرت عیسی مژده آمدن پیغمبری را پس از خودش داد که اسم او عبارت است از پارکلیت. این کلمه در انجیل بارها ذکر شده است و این کلمه اصلش از کلمه یونانی پاراکلیتوس گرفته شده است که بعد آمده است به لاتین شده است پارکلیت و در عربی چون پ ندارن، حرف پ ندارن، اون را پارکلیت به تلفظ به اصطلاح تلفظ میکنن. اون حضرت چند آیه از انجیل یوحنا خواندند. یکی از اون آیه ها فصل 14 آیه 16 است که حضرت عیسی علیه السلام به آمدن پیامبری به این نام یعنی پارکلیت بشارت میدهد که این کلمه در لغت شود شخصیت شفاعت کننده و آرامش دهنده و ستوده شده. کلمه ستوده شده به زبان عربی می شود احمد و محمود، چون احمد و محمود
به معنای فردی است که مورد ستایش قرار گرفته است. این کلمه در انجیل که هنوز هم این کلمه خوشبختانه هست، علی‌رغم اینکه بسیاری از آیاتی که روشن‌تر درباره پیغمبر سخن می‌گوید حذف شده است، اما این کلمه هنوز حذف نشده است. فقط تلاش می‌کنند علمای مسیحی که این کلمه را به معنای روح القدس معنا کنند، نه به معنای احمد و پیغمبری که بعد از حضرت عیسی می آید. امام رضا علیه السلام با اون هوش سرشارشان و دانش بسیارشان ثابت کردند که نخیر، این کلمه پارکلیت یا پارکلیت یا پاراکلیتوس که همه اونها از یک ریشه است در زبانهای مختلف، به شخصیت پیغمبری گفته می شود که بعد از عیسی می آید، در حالی که روح القدس حتی قبل از آمدن حضرت عیسی هم وجود داشته است. همراه با زمان حضرت عیسی علیه السلام هم روح القدس بوده است. روح القدس معنای اون چه که در مسیحیت حتی معنا شده است در زمان حضرت عیسی هم وجود داشته و حضور داشته. امام رضا فرمودند آیاتی در انجیل هست که نشان می‌دهد حضرت عیسی می‌فرماید این شخص پیغمبری که یا پاراکلیت بعد از من می‌آید. پس دلیل بر این است که این شخص مختصر عرض می‌کنم. دلیل اول، در حالی که در آیه 17 همان فصل از انجیل یوحنا به این نکته اشاره شده است که عیسی مسیح می‌فرماید از خدا خواهم خواست که بعد از من به شما مدافعی بدهد که همیشه با شما باشد. در حالی که می‌دانیم روح القدس اون زمان هم بوده است. پس اون کسی که بعد از حضرت عیسی می‌خواهد بیاید شخصیتی غیر از روح القدس است و سخن مسیحیان در توجیه این مطلب اصلاً مفهوم و معنایی ندارد و سخن امام رضا مستند به کتاب خود انجیل است که مسیحیان هم قبول دارند. دو دلیل دیگر هم عرض می‌کنم با صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. دلیل دوم بعد از این دلیل در انجیل یوحنا فصل 16 آیه های دیگری مثل آیه 7 و کتاب آسمانی هم از او به جا نمانده است. این یک دلیل دیگر. دلیل دیگر در انجیل متی که یکی از انجیل‌های معتبر مسیحیان است، فصل 12 بخش 3 آیه 10 و همچنین در انجیل لوقا که از مهمترین اناجیل مسیحی است و لوقا بزرگترین شاگرد حضرت عیسی است، از قول یحیای تعمید دهنده نقل می‌کنند در این انجیل که حضرت عیسی فرمود شخصی قوی
و نیرومند پس از او خواهد آمد که مردم را با روح القدس تعمید می‌دهد. این هم دلیل بر این است اون شخص کسی غیر از روح القدس است. او می آید تا مردم را به روح مقدس با روح مقدس آشنا سازد. بنابراین 3 آیه انجیل و آیات بیشمار دیگر حضرت عیسی فرموده است من آخرین پیامبر نیستم و پس از من شخصی خواهد آمد که راه را ادامه خواهد داد. اوصافی که آن حضرت بیان کرده است کاملا منطبق است با حضرت رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. این خلاصه مناظره بخش اول هست، یعنی مناظره حضرت امام رضا علیه السلام با دانشمند طراز اول مسیحیان یعنی جاثلیق. پس از آن حضرت خواستن یک به اصطلاح تنوعی در بحث ایجاد شود. وقتی که جاثلیق سوال کرد یا علی ابن موسی رضا نظر شما راجع به حضرت عیسی و انجیل چیست؟ حضرت فرمودند من عیسی مسیح را پیغمبر خدا می‌دانم. همه ما مسلمان ها همین است. ولی به آن عیسی اعتقاد دارم که گفت بعد از من پیغمبری به نام احمد که در انجیل شما به نام پارکلیت یا پارکلیت یا پاراکلیتوس معروف است بشارت داده است. ولی من یک گله دارم از حضرت عیسی. جاثلیق تعجب کرد شما را پیغمبر اولوالعزم می‌دانید چه گله‌ای دیگر دارید؟ حضرت فرمود حضرت عیسی آنچنان که باید و شاید نماز به اندازه کافی نمی‌خواند، روزه به اندازه کافی نمی‌گرفت. حضرت مقایسه کردن ما مثلا پیامبرانی که عبادت بیشتری می‌کردن مثل حضرت نوح و امثال اینا که صدها سال عبادت کرد. دروغ نگفتن، راست گفتن با مقایسه با دیگر. اینجا بود که جاثلیق عصبانی شد. گفت یا علی ابن موسی رضا من فکر میکردم شما عالمترین دانشمندترین با تقواترین هستید، راجع به عیسی چرا چنین نظر میدهید؟ حضرت عیسی از همه بیشتر نماز میخواند، از همه بیشتر مناجات و دعا میکرد، از همه بیشتر روزه میگرفت. حضرت فرمودن برای کی روزه میگرفت؟ برای چه کسی نماز میخواند؟ شما که معتقد هستید خود عیسی خدا هست، آیا خدا برای خودش نماز میخواند؟ خدا خودش را عبادت میکند؟ خدا برای خودش روزه میگیرد که به او نزدیک شود؟ خودت بدانی که عیسی بنده خدا نه تنها نماز میخواند روزه میگرفت عبادت میکرد، بلکه از همه مردم زمان خودش هم بیشتر نماز میخواند و روزه میگرفت. ساکت شد. حضرت رضا فرمودن آیا سوال دیگری تو از من داری؟ گفت نه یا ابن رسول الله یا علی ابن موسی رضا هرچه باید بدانیم از این مجلس دانستیم. بعد حضرت رفتن سراغ علمای ادیان دیگر مثل علمای یهود و نصارا و به اصطلاح مجوس یا زرتشتی ها و دانشمندان ادیان دیگر. با مجال دیگر دیبیت امام رضا با رسول جالوت عالم بزرگ یهودی و همچنین نستاس با تای به اصطلاح مؤلف و هیربت عالم بزرگ مذهب و دین زرتشتی را انشاءالله در فرصت دیگر اگر عمر و حیات و توفیقی باشد مورد بحث قرار خواهیم داد. بار دیگر ولادت با سعادت این
و تهنیت عرضه می دارم. انشاءالله این روز فرخنده بر همه شما عزیزان بیت علیهم السلام و حضرت رسول گرامی اسلام مقرر بفرمایید. ثوابی از این مجلس و محفل نثار ارواح همه گذشتگان خاک، مخصوصاً گذشتگان از جمع حاضر عاید و واصل بفرما. همه مریضان، بیماران، مخصوصاً آنها که التماس دعا گفته‌اند، به برکت امام رضا علیه السلام شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. به نبی و آله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آل محمد. استفاده. استفاده کردیم از فرمایشات جناب آیت الله سید رضا حسینی نسب، خداوند بزرگ توفیقات ایشان را افزون فرماید. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، این ستیج زیبایی که شما میبینید با زیبایی طراحی شده و آنقدر چشم نواز هست، به همت برادر بزرگوار جناب آقای شریفی و همکارانشان این تهیه و ترتیب شده. برای سلامتی ایشان و زحمات همیشگی ایشان صلوات غلای ختم بفرمایید. بینندگان عزیز، دوستان گرامی، حال دعوت بکنم از جوان گرامی آقای توفیق سخی برای این سخنرانی به زبان انگلیسی. اجماعاً صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. Assalamu alaikum, respected brothers and sisters. I'd like to begin by congratulating all of you and the Imam of our time, Sahib al-Asr wal-Zaman, on the Wiladat of Imam Ali ibn Musa Reza al-Murtada alayhi salam, the 8th Imam of the Ahl al-Bayt, of our 12 Imams. And Imam Ali ibn Musa Reza alayhi salam is a very important character for us, and a very important figure for us. And it's important for us to try to understand him better, to understand his life and the conditions of his life better, his actions, so that we can learn it. For many of us have gone to ziyarah of Mashhad. When we go to Iran, we go to Mashhad, right? And we go to visit Imam Reza alayhi salam. But do we truly understand what kind of person he is? Do we know the actions and the circumstances of his life for us to truly gain from the ziyarah of Imam Musa Reza alayhi salam? If we don't really understand Imam Ali ibn Musa, then do we really get the best out of our ziyarah? This is something that we want to figure out, something that we want to understand. And tonight, inshallah, I want to try to take that time to be able to understand the different conditions of the Imam's life, and certain parts of his life, and the certain attributes and qualities that he had for us to better understand him. So, of course, we want to start with his birth, and he was born on the 11th of Dhul Qa'dah, which is, of course, tonight. And this is the night of the birth, which takes place 1 month after the Shahada of Imam Sadiq alayhi salam. And we understand that Imam Sadiq alayhi salam is, of course, the grandfather of Imam Reza alayhi salam. And Imam Sadiq passes away during this time 1 month before, so it's a very sad time for the family. And alhamdulillah, during this birth of Imam Ali ibn Musa, we have
some happiness in the life of Ali Muhammad, in the family of Ali Muhammad, that they find someone with the characteristics of Imam Reza alayhi salam. And it was during this time that he grew up under his father, Imam Musa al-Kadhim, who of course we know as the 7th Imam. And Imam Musa al-Kadhim alayhi salam, when he lived under his house, he learned from him, and he grew his character based on him. And it was during the later times of the life of Imam Reza alayhi salam that we have many different times where his father is taken by Harun al-Rashid, who is the Abbasid Caliph at the time. And the Abbasid Caliph, he takes him to his prison. And he's imprisoned many times during his life. And it was during that time when Imam Reza alayhi salam was 35 years old that his father had passed away, and he was martyred by Harun al-Rashid in this prison. So it was during this time that the Imam had taken this Khilafah, and he took the Imamah from his father, and he was now the Imam at the age of 35. And it was during this time where he was under the rulership of Harun al-Rashid, right? So we discussed that Harun al-Rashid was the Khalifa at the time. And so, because of the fact that he was the next Imam, and his father had designated him as the Imam, of course many would wonder why Harun al-Rashid would not go ahead and martyr him as well. And of course it's very difficult for him at that time, right? Harun al-Rashid, after martyring Imam Musa al-Kadhim alayhi salam, his government did not have any face in front of the public. And the Ahlul Bayt and those followers of the Ahlul Bayt were very angry for him to go ahead and martyr one of his sons and the next leader at that time. It would be unfounded. So it was during that time that Harun al-Rashid, he went and had spies within the houses of the Imam. And he had people in Medina who would watch the Imam to see the actions that he would do so that they knew what to do. So they knew that he would not try to create a revolt against him. And it was during those 10 years, so one of the ministers of Harun al-Rashid, he came to him and he gave him that idea, why don't we go ahead and kill Imam Ali Reza alayhi salam. And he says, we've already inflicted cruelties on his father. Do you expect me to annihilate his family altogether? This is the view of Harun al-Rashid. He knows that because of the fact that his government does not have any face in front of the public, he does not go ahead and martyr the Imam. But he still watches him for a long time. And this is 10 years of the Imam's imamat. So we have him until the age of 45. And it's in this age that Harun al-Rashid, he goes from his caliphate in Baghdad, he goes to quell one of the revolts that are in Khurasan. So he goes all the way to Khurasan and he passes away there. And now this is a very interesting part of the story. Now I want you guys to listen to this. So why is it that the Imam that we have is all the way in Khurasan when the rest of the Ahlul Bayt is in Iraq and in Hijaz, right? One must wonder that why is it that our Imam is so far away, and why he is the Gharib al-Ghuraba. He's the stranger of strangers. And it's because of this event in which Al-Amin and Al-Ma'mun, who were the two sons of Harun al-Rashid, they were in a battle between this position of Khilafah. And Al-Amin, who was the older brother, well, his mother was Arab woman. And because she was Arab, Al-Amin was given a higher position among the people of the Bani Abbas. And we also have Al-Ma'mun, who is his younger son. And Al-Ma'mun is born from a Persian slave. As a result, many look down on Al-Ma'mun. So Al-Amin is designated because of the fact that he's Arab, he's pure Arab. They pick Al-Amin as the ruler. But Al-Ma'mun, of course, is much smarter and he's much better fit for Khilafah. But as a result of the Bani Abbas policies, they placed Al-Amin as the caliph after Rashid. And now Al-Amin has his position in Baghdad and does not want to take his brother to have the Khilafah after him. And he wants his son instead. So he moves him aside from Khurasan and basically designates his son as the true successor. And it was in this moment, of course, that Al-Ma'mun became angry with Al-Amin. Well, and they have when they do not like each other, it never ends well, as we know with Habil and Qabil, and we know within of Yusuf and his brothers. And just like that, Al-Ma'mun and Al-Amin. And Ma'mun sends an army, he sends a very skilled army to go to Baghdad, and they go to Baghdad and they kill his own brother. Wallah, this is the family of the Bani Abbas.
for the sake of power, for the sake of having that position, he goes ahead and he kills his brother Al-Amin. So this is who we're dealing with, and this is a precursor to understand that position of Imam Reza alayhi salam when he's taken to Khurasan. So Imam Reza alayhi salam is in Medina at this time. And as a result, Al-Ma'mun knows that because of the fact that he's killed his brother, and the fact that within the public, he was not very well respected and very high. So he had many kind of revolts against him. Revolts of the Ali Muhammad, different people of the family of the Prophet. So we had people called the Alawis at the time. And these are the people who were from that lineage, from that Bani Hashim, who were causing revolts. So as a result, we see that Ma'mun sends letters to Imam Reza. He wants Imam Reza alayhi salam to come to Khurasan. He wants him to be in his position, to come with him in Khurasan and to be that kind of in his government. And to understand why exactly, we need to find different reasons as to why he would do so, right? Because it's a bit dumbfounded to really think about it, that someone from the Alawi, someone from the Ahlul Bayt would be given a position in the Bani Abbas. Someone like Imam Reza alayhi salam, who is the Imam, to be given that position within the government of the Bani Abbas. So we understand that there's different reasons. And of course, I'll just go through them quickly. It was to face the threats of those uprisings, the Alawi's uprisings in the different areas in his government. He wanted to legitimize his government. He wanted to make sure that his government was part of the Ahlul Bayt. He wanted Imam Reza alayhi salam to be in that government to legitimize it, right? Because in a way, people did not really accept his government. So this is another reason. And of course, among this is very other reasons, such as to put his spiritual character in question, right? Because the Abbas, they had their hands dirty. Their hands were bloodied. So as a fact of Imam Reza taking a position within this government, it would not be something that they would see properly. And the Imam is a ma'asum. How could he be in a government? And we want to look into that a bit later. And of course, the fourth was to supervise and separate the Imam from his supporters. He wanted to watch over him and see what he would do. So as a result, he goes ahead and he sends people to Khurasan. He sends people from Khurasan to Medina to go ahead and bring the Imam. Because the Imam, he didn't accept any letters. Ma'mun sent a few letters, the Imam understood his plot. And of course, he wouldn't accept it, right? So he rejected it until he sent a military delegate. He sent those to come to Imam Reza to take him to Medina. And one must wonder, for someone to be given a spot in a government, to live a lavish life, and for him to reject it, what kind of character would that be to reject something like that, right? Any of us would jump at a position of power like that, to be given a spot in government. But Imam Reza understood that this is not something that he should have taken, because of the fact that Ma'mun had different plans. And because of this, Imam Reza, as a result of realizing that he would have to face death if he didn't accept, he accepted, but he did not want to be a part of this. It was not because he wanted to be. The Imam made it clear, and he asked his family to weep loudly when he left. And they left the city of Medina with that large delegates, with all of those delegates, to go towards Khurasan. And it was during this time that he had Imam Jawad alayhi salam, who was his son, who was 5 years old at this time in Medina. And being in Medina, he said farewell to his son, because he knew that it would be the last time he saw him. Imagine this, having a 5-year-old son and realizing that you'll never be able to see it again. Imagine leaving the family and leaving the position that you're in Medina, to go far away. This is why we call him Al-Gharib Al-Ghuraba. We understand that he went all the way away from his family, even though he didn't want to be. He was forced to go all the way to somewhere he did not know. And this was the way to Khurasan. So they went and they took a road which was away from Baghdad, Qum, and Kufa, which were very strongholds of the Shia. And Baghdad, of course, was part of the government, the previous government. So they move away and they go through to go to Khurasan. And of course here, Ma'mun meets Imam Reza when he arrives in Khurasan, and he asks him to be part of that government. And it's then that Imam Reza alayhi salam rejects it. Of course, he does not want to be. He declines this offer firmly. But even then, when his offer is failed, Ma'mun tells him that your father, Imam Ali alayhi salam, was in a council of 6. And in this council, they were going to pick the next Khilafah. If any of them rejected that council's decisions, he would be beheaded. This is what Ma'mun told Imam Reza alayhi salam. So of course, Imam Reza said, the Quran orders us not to kill ourselves, so he accepted that position.
But of course, he gave the conditions. He said that he would take a position only to observe government affairs from a distance, and he would only serve as a consultant. So this was Imam Reza alayhi salam, and his position that he took. So he did not accept it because he wanted to, but this was the position that he was put in. So Ma'mun was able to achieve his desires, and he took the Imam as his heir. He accepted him as a crown prince. He said that that after me, the Imam will be, the Khilafah will go to Imam Reza. Of course, Imam Reza said that if it's something for you to give, then you should give it, right? Because of course, this was not even his rightful position. And Imam Reza alayhi salam knew that it was not in his plan to give that Khilafah to him. So there's a lot of hypocrisy during this time of Ma'mun to try to show him that the Imam would be the next leader, but he would discredit him during many times. And there's many different debates that we have at that time. And of course, we know that we had the Farsi speaker talk about one of those debates. One of the debates between Imam Reza alayhi salam and the Christian leader. And of course, through this, he showed him, and he was able to beat him in the debate. But Ma'mun was trying to humiliate him. So he brought different leaders, such as Jewish leaders, those of Zoroastrians. And he brought other debaters to try to debate him. But Imam Reza alayhi salam was always beating them in every of these debates. This is why he's called Alim Ali Muhammad. This is one of his titles. So this is the title of Imam Reza. And he was always one to be interested in these scientific debates. So this is a lot of the things that we can learn from Imam Reza alayhi salam is during this time where he takes that position. And many of these people who came to Imam Reza alayhi salam, they tried to ask him, why is it that you're taking a position of power? You should be ashamed of yourselves. We had people that came to Imam Reza alayhi salam who were from their supporters, and they said, why are you part of this government? Are you not embarrassed to be part of this government? These kind of people came to Imam Reza and they said this. These people who would come to Imam Reza and try to discredit them as a result. And look at what his answer is. Imam Reza alayhi salam says that my position is that of my father, Imam Hassan alayhi salam, when he had to agree with Muawiyah to take that position, to give him the Khilafah, even though he did not want to. Did he want to give Muawiyah that position to become the leader? Of course not. His position, he said, was that of Imam Ali alayhi salam, during the time where he was part of the council, where he had to accept the next leader, even though he didn't want to. The 6-person council, Imam Ali alayhi salam, just like we said, he would be beheaded if he did not. He said something else. Here's another interesting point. There was another man who came to him and he told him, and many people ask, what exactly does it mean to be content? Some have come up to different theories. But one of the most interesting theories here is the main view is that Imam Reza alayhi salam was content with that which Allah bestowed upon him, with that Allah had decreed upon him. Even if he had to leave his family to go all the way to Khurasan, even if he had to be under that government of Ma'mun, even though he didn't want to, he was still pleased by what Allah asked him, what Allah made him to do. So this is the contentment of the Imam. And Imam alayhi salam knew about this world, and he knew the kind of trials and tribulations we had. And this is a famous saying of Imam Reza alayhi salam. He says that which Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi said. He said, this world is a prison for a mu'min. And he said, this world is a prison for a mu'min, and it is a paradise for the unbeliever. So let's try to understand why he did that. And let's understand the traits that he showed through this. The 8th Imam, Imam Reza alayhi salam, showed his way even though he had all of the treasures bestowed upon him. He had everything at his feet. He never chose to live lavish life. He showed that asceticism of that of his father, Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. And his carpets during that time were made of rough mats, even though they had lavish carpets in the government of Ma'mun. And he would insist on eating meals only with other people. He would eat it with the servants, and he would eat it with the gatekeepers. And people would come to him. One of the people of the government came to him, and he asked him, he suggested to make a separate eating arrangement between him and his servants. And the Imam says, listen to this. He says, all are created by God. Adam is their father, and Eve is their mother. Everyone will be dealt with by God according to his deeds. Why should there be any discrimination in this world? This is the beauty of Imam Reza alayhi salam. He understood this and he told him this,
that there's no difference between us. So why is it that someone has to live in a higher position for him to eat separate from others? Are we not all the sons of Bani Adam? Are we not all of Bani Adam? This is important. And Imam Reza showed this. There's many anecdotes from his life. There's someone who came to him that he said, by God, there's none who are superior to you in the nobleness of your ancestry. The Imam says, my ancestors are only honored merely by their godliness, by their piety and worship. And another man declared, by God, you are the best in the world. The Imam told him, don't you declare an oath like this? A man who is more pious than me can be better than me. So just because of his position of imamah does not mean that he's better because of the fact that he is more pious and the fact that our actions are much more important. This is what Imam Reza alayhi salam is showing. And I want to end it off here to try to understand that even though the Imam is called Gharib al-Ghuraba, even though the Imam is considered a stranger of strangers, who is the true stranger of today's world? If you look, it's the Imam who has many visitors. He has millions and millions of visitors who goes to his grave every year who visit him and praise him. But the true strangers nowadays are those that are in Medina, those that are in Jannatul Baqi, his forefathers, those who cannot be visited properly because of the governments at the time, those who are now unable to be truly met and truly praised in the position that they deserve. So now we know who the true Gharib al-Ghuraba is, even though the Imam has so many visitors even today. So truly he's not Gharib. And inshallah we ask Allah to hasten the reappearance of the Imam of our times. So once again, we can make the ziyarah, the true ziyarah of those that are in Jannat al-Baqi. And we ask Allah to make us part of the loyal companions of Imam Zaman. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ijman salawat. سپاس بسیار از جوان گرامی توفیق جان سخی. عمر و عزت این جوان افزون بادا. دوستان عزیز، حضار گرامی، بینندگان عزیز، تشکر از همراهی ها و همدلی های شما با این ویژه برنامه ما در همین جا خاتمه می‌یابد. وعده دیدار بعدی ما شام پنجشنبه هفته آینده. تا آن زمان خداوند بزرگ یار و مددگار همه شما باد و باز هم و بر حبیب خدا ختم انبیا صلوات. دوستان عزیز، چای و